नमस्कार बंधुगण, कहानी दुनिया को आपण मानकु स्वागत। आज चलंतु शुणिबा सुषमा परिजाଙ୍କ लिखित गोटे कहानी अदिन झड़। सजनी अस्तव्यस्त होई खाली दांड दुआर को बारी दुआर होउतला। आज को 4 दिन होईगला मनुआ फेरिनी घर को। एमिति एते दिन धरी से केबे घर छाड़ी बाहरे रहिनी। मनटा दगदग हेउतला सजनीर। मनुआ गोटिए बोली पुओ सजनी आउ राहसंकर। राहस ट्रॉली रिक्शा टाणे, सजनी बासन मजा घर पोछा काम करे। जहा रोजगार हुए मासक कष्टमष्ट चली जाए। भल मंद पर्वपर्वाणी रे मालिक घर नुआ लुगापटा दियंती, यात्रा खर्च दियंती। कौनसी मते गुजुराण मेंटी जाए। हातरे 2 पैसा रखी हुए नहीं, किंतु अभाव पड़े नहीं। बाघरर बरसटीए न पुरुणु जा देढ़शुरଙ୍କ गंजणा सही न पारी राहसकु निजे प्रबतेइथिला सजनी। सुदूर अनुगुल जिलार डअरा गाँरु कटक सहरर चाउलियागंज आसी कर्म संस्थान खोजिबा लगी। तार लेखाजोखार भौणीटीए रोहुथिला चाउलियागंजर अपाणिया बस्तीरे। भौणीर स्वामीटी ट्रॉली रिक्शा चलाउथिला, आउ भौणीटी झाड़ू पोछा काम करी बेस 2 पैसा रोजगार करुथिला। सेई सूत्ररु खबर पाई सजनी भी चाहुथिला राहस गाँर दिन मजुरिया काम छाड़ी सहर जाई ता भिणेई भलिया ट्रॉली रिक्शा चलाइब, आउ बेसी पैसा रोजगार करिब। ता पिला छुआ भलरे चलंतु। एठी गाँरे रही अभावरे सड़ी सड़ी दिन काटिबाकु चाहु नथिला सजनी। कटक आसिला परे ता भौणी रहुथुबा बस्तीरे घरटीए ठीक करि देथिला सजनी पाई। आउ 2टी घर मध्य ठीक करि देथिला ताकु काम करिबा लागी। राहस ता भिणेई सहित मालगोदाम रे लागी जाइथिला ट्रॉली रिक्शा चलाइबा कामरे। सुरखुरे दिन गड़ी चलीथिला। वर्षक परे तार कोल पूर्ण करी आसीथिला मनुआ। मनुआर डौलो डाउल चेहरा देखी मन पूरी जाउथला 2 प्राणींकर। बापा मांकर स्नेह आदर पाई एकईर बड़ा बिसिकेसन परी बढुथला मनुआ। झियोटी आसिले संसार पूर्ण हब बोली सजनी चाहुथिले मध्य आउ संतान संतति होई नथिला तांकर। तेणु तांकर सबु स्नेह श्रद्धा अजाड़ी होई पड़िथिला मनुआ उपरे। मनुआ को सेमाने भल स्कूल रे पाठ पढ़ाउथिले, भल पोशाक पत्र पिंधाउथिले, भल भल जिनिस खाइबाकू देउथिले। सेमानकर उद्देश्य थिला मनुआ भल पाठ पढ़ी भल मଣିଷଟିଏ हो, भल चाकरी बाकरी करी बाबू मानक परी जीवन जापन करू, तांक भलिया खटिखिया मजुरिया न हो। सेथिलागि सजनी ताको बस्ती पिलांक सहित बेसी मिलामिशा करिबा लागी दउनथिला। भल सार देखी ट्यूशन देउथिला, जाद्वारा से स्कूल रे भल नंबर रखी पास करिब, भल कॉलेज रे पढ़ी बड़ चाकरी करिब, तांको दुख सरिब। मैट्रिक परीक्षा रे प्रथम श्रेणी रे उत्तीर्ण होई कटक कॉलेज रे नाम लिखाइले मनुआ। बापा भली सुंदर सुगठित शरीर आउ माँ भली तोफा रंग आनिथिला से। दिनकु दिन चंद्र कला परी बढ़ुथिला, आउ ता सहित बढ़ुथिला तार सुंदर शरीर। से एबे बड़ घरर पिला भली दिसुथिला। तेणु अनेक बड़ बड़िया घरर पिलामाने ता सहित बंधुता करिबाकू लागिले। सेमानक साथिरे मिसी से क्रिकेट खेलुथिला, सिनेमा देखुथिला, बड़ बड़ होटेल रे खाउथिला। धीरे धीरे सेमानकर जीवन शैली रे अभ्यस्त हेबाकू लागिथिला से। घरर खाद्य आउ भल लागु नथिला। बस्ती रे रहिबाकू पसंद करू नथिला। घरु साइकेल नहीं कॉलेज जाउछि बोली कहि जाउथिला सत, किंतु ता सांगमानक घरे साइकेल रखी देई तांको बाइक पछरे बसी कॉलेज जाउथिला। क्रमे क्रमे परिवार पाखरु दूरेई जाई सांगमानकर निकटतर हेबाकू लागिथिला मनुआ। राहस तो बड़ी भोरु उठी बाहरी जाउथिला माल गोदान को, आउ रातिरे फेरुथिले। हेले सजनी दिनकु दिन मनुआ भितरे परिवर्तन देखी संकी जाउथिला। से भाबुथिला ता पुआ अबाटकू चली जाउनी तो। बड़ बड़िया पिलांको सांग हेला ठीक, हेले सेमानकर आदत अपणाइबा कौन ठीक कथा? अरे बाबू, आमे हेलु खटिखिया मजुरिया लोक, आम ओजन देखी आमे चलिबा कथा। काहाकू देखी भासी जिबा कौन भल कथा? से कथा थरे कि 2 थर मनुआ को बुझाइबाकू चेष्टा करिथिला सजनी। हेले ता कथा सुनी मनुआ बिगड़ी जाइथिला ता उपरे। नाली आखि देखाई माड़ी आसीथिला ता आड़कू। पुओर राग देखी चुप रहिबाकू बाध्य होइथिला से। क्रमे क्रमे मनुआर औद्धत्य
ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। କଲେଜ ନିର୍ବାଚନ ହଉ କି ଦୁଇ ବିପକ୍ଷ ଦଳର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହଉ, ସବୁଥିରେ ତା ନାଁଟା ଆଗରେ ରହୁଥିଲା। ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାର ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ। ବିଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା ସେ ଘରେ କହିନଥିଲା, ବରଂ ମିଛରେ କହିଥିଲା ଯେ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି ପାଇଛି ବୋଲି। ଅଳ୍ପ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବା ସଜନୀ କିମ୍ବା ରାହସ ତାର ଏ ମିଛକୁ ବୁଝିବାର ଅବକାଶ ହିଁ ନଥିଲା। ଏବେ ସେ ଦାମୀ ବୁଲେଟ୍ ଗାଡ଼ି ଧରି ବୁଲୁଥିଲା, ଦାମିକା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଥିଲା, ରାତିରେ ଖୁବ୍ ଡେରିରେ ଫେରୁଥିଲା କିମ୍ବା ମୋଟେ ଫେରୁନଥିଲା। ଘରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ତାର ଉପସ୍ଥିତି ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା। ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଆଡ଼ ଆଖିରେ ଚାହୁଁନଥିଲା। ପକେଟରେ ସବୁବେଳେ ପୁଳା ପୁଳା ଟଙ୍କା ଧରି ବୁଲୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଜନୀ କି ରାହସ ହାତକୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ଦେଉନଥିଲା। ତାର ହାବଭାବ ରଙ୍ଗଢଙ୍ଗ ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲା ସଜନୀ। ଜନ୍ମ କଲା ପୁଅର ମୋହ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ପାରୁନଥିଲା। ଦିନସାରା ଖଟି ଆସିବା ପରେ ଥକି ଯାଉଥିଲେ ବି ମନୁଆ ଘରକୁ ନ ଫେରିବା ଯାଏ ତାକୁ ନିଦ ହେଉନଥିଲା। ଏବେ ପ୍ରାୟ ସବୁଦିନ ମନୁଆ ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ତା ପାଦ ଏଠି ବୋଲି ସେଠି ପଡ଼ୁଥାଏ। କେବେ ପୋଷାକ ଉତାରି ଶୁଏ ତ କେତେବେଳେ ସେମିତି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଶୋଇଯାଏ। ଅକୁହା ଦୁଃଖରେ ଛାତି ଫାଟିଯାଏ ସଜନୀର। ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ ତାଙ୍କର, ଏକୋଇର ବାଳା ବିଶିକେଶନ। ତାର ଏଇ ଦୁରବସ୍ଥା ଦେଖି ସେ ସହିପାରେ ନାହିଁ କି କାହାରିକୁ କହିପାରେ ନାହିଁ। ଆଖି ଲୁହକୁ ଆଖିରେ ମାରି ଦିନ କାଟେ। ବାହାରେ କବାଟରେ ଜୋର ଜୋର ଠକ୍ ଠକ୍ କରି କାହାର ବାଡ଼େଇବା ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଚେତା ପଶିଲା ସଜନୀର। ସାରା ରାତି ସେ ଏଇ ବାରଣ୍ଡାରେ ନିଜ ଅଜାଣତରେ ବସି ରହିଛି। ସକାଳ ହେବାକୁ ଆହୁରି ଅନେକ ସମୟ ବାକି ଅଛି। ଏତେବେଳଟାରେ କିଏ ଗୋଟାଏ ଏମିତି କବାଟ ବାଡ଼େଇ ଚାଲିଛି। ମଳମଳ ଆଖିରେ କବାଟଟା ଖୋଲିଦେଲା ସଜନୀ। ସାମ୍ନାରେ ପୋଲିସ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧା ଲୋକ ଦିଜଣଙ୍କୁ ଦେଖି ହଡ଼ବଡ଼େଇ ଗଲା ସେ। ସେ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ କହିଲା, ଏଇଟା ମନୁଆ ମାନେ ମନୋଜ ନାୟକର ଘର ତ? ତମେ ତାର ମା କି? ତାର ବାପା କାହିଁ? ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଥାନାକୁ ଚାଲ, ବଡ଼ବାବୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଭୟରେ ଗୋଡ଼ ହାତ ପାଣି ହୋଇଯାଉଥିଲା ସଜନୀର। ଥରଥର ହୋଇ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ରାହସକୁ ନିଦରୁ ଉଠାଇଲା ସେ। କହିଲା, ହେଇଟି ଶୁଣୁଛ, ମନୁଆ ବୋଧହୁଏ କାହାକୁ ମାଡ଼ପିଟ କରିଛି ନା କ'ଣ? ଥାନାବାବୁ ଡକାଇଛନ୍ତି ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ, ଚାଲ ଯିବା। ଧଡ଼ପଡ଼ ହୋଇ ଉଠି ପଡ଼ିଲା ରାହସ। ଗାମୁଛାଟାକୁ କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ସଜନୀ ସାଥିରେ ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଗଲା ଥାନାକୁ। ସେଠି ବଡ଼ବାବୁଙ୍କୁ ଜୁହାର ହେବାରୁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘରକୁ। ସେଠାରେ ଗୋଟାଏ ଅଖାବସ୍ତା ଥୁଆ ହୋଇଥିଲା ବନ୍ଧାବନ୍ଧି ହୋଇ। ବଡ଼ବାବୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଥିବା ପୋଲିସ ଜଣକ ବସ୍ତାଟିକୁ ଖୋଲିଦେଲେ। ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ମଣିଷ ଶରୀରଟିଏ ଗଳି ପଡ଼ିଲା ସେଥିରୁ। ତାର ପିନ୍ଧିଥିବା ପୋଷାକ ଦେଖି ଚମକି ପଡ଼ିଲା ରାହସ। ଗୋରା ତକ୍ତକ୍ ବଳିଷ୍ଠ ଶରୀରର ବାଁ ହାତରେ ଥିବା କଳାଜାଇଟିକୁ ଦେଖି ମୋ ପୁଅଲୋ ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରି ଟଳି ପଡ଼ିଲା ସଜନୀ। ଅଦିନ ଝଡ଼ରେ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ତାର ସଂସାର। ରାହସ ଜଳଜଳ କରି ଚାହିଁ ରହିଥିଲା ବସ୍ତାରୁ ବାହାରିଥିବା ମନୁଆର ସେଇ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ଶରୀରକୁ। ହାବିଲଦାର ଜଣକ ପଚାରିଲେ, ଏଇଟା ତମ ପୁଅର ଡେଡ୍ ବଡି। ଆମକୁ ଏଠାରୁ ପ୍ରାୟ 40 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଫାର୍ମ ହାଉସରୁ ମିଳିଛି। ତମେ ୟାକୁ ଚିହ୍ନଟ କଲେ ମୁଁ ରିପୋର୍ଟ ଲେଖିବି। ୟା ନାଁରେ ଆଗରୁ 10-12ଟି ପୋଲିସ କେସ୍ ଅଛି। ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ୱାର୍ ହୋଇଥାଇପାରେ ନା ତମ ପୁଅର ଆଉ କାହା ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା? ଘରୁ ସେ କେବେ ବାହାରିକି ଯାଇଥିଲା? ରାହସ ପାଟିରୁ କଥା ବାହାରୁ ନଥିଲା। କ'ଣ ବା କହିବ ସିଏ? ମନୁଆ ତ ଅନେକ ଦିନ ଆଗରୁ ଘରେ ଥାଇ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଅନେକ ଦୂରରେ ଥିଲା। କ'ଣ କରୁଥିଲା, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲା, କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଥିଲା ସେମାନେ ଜାଣୁନଥିଲେ। ଏବେ ସେ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବ କାହାକୁ? କିଏ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ମାରିଛି ସେ ଜାଣିବ ବା କେମିତି? ସେ ଖାଲି ଏତିକି କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ହଜୁର, ସେ ମୋର ପୁଅ ମନୁଆ। ଗୋଟାଏ ଅଦିନ ଝଡ଼ରେ ହଜିଗଲା ସେ ଆମ ପାଖରୁ। ୟା ଛଡ଼ା ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିପାରିବିନି ତା ବିଷୟରେ। ମୋତେ ମାଫ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ହଜୁର। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ସୁଷମା ପରିଜାଙ୍କ ଲିଖିତ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଅଦିନ ଝଡ଼।